Bendiciones a todos. Blessings to everyone. No sé por qué, pero cada vez que me toca predicar hay que traducir. I don't know why, but every time I have to preach, there has to be translation. Pero está bien. But it's okay. Es un gusto estar con ustedes. Espero que todos estén muy bien. It's a pleasure to be with you, and I hope that everyone's fine. Escuché una vez a un predicador decir que si el orador está gordito, que ustedes van a salir a lunch lo antes posible. I heard once saying that if a preacher is a little bit chubby, when you see him, you know that you're going to go to lunch quick. Pero que si está flaquito, entonces estamos en problemas. But if he's thin, then you're in trouble. Porque pues se ve como que no come, ¿no? Because he probably doesn't eat as much. Pero nosotros estamos en el medio, no estamos ni muy ni tanto. But we're in the middle. We're not even too chubby nor too thin. ¿Podría por favor acompañarme a orar? Si es tan amable, incline sus ojos, su cabeza. So please accompany in prayer. If you could bow your head and close your eyes. Me gustaría que se tome el tiempo. And I would like you to take the time. Si usted ha venido con cansancio, con estrés, If you have come with stress or tired, si tiene algún problema que no lo deja absorber la palabra de Dios, if there's a problem that doesn't allow you to pay attention to the Word of God, le invito a que lo entregue en este momento. I invite you to just give it to the Lord right now. Señor, te damos gracias, Dios mío, Lord, we thank you por esta bendita congregación. for this blessed congregation. Tú conoces nuestros corazones, Señor. You know our hearts, Lord. Conoces nuestras necesidades. You know our needs. Te entregamos todo problema, We give you all our troubles, todo pensamiento, all our thoughts, toda tristeza, all our sadness, todo rencor, Señor. all of our Todo lo que no nos deja concentrarnos en ti. everything that might not allow us to concentrate in you. Te lo entregamos en este momento, Señor. We give it to you, Lord. Ayúdanos a entender tu palabra, Help us to understand your word, a absorber tu palabra to absorb your word, y poder aprender de ella. to be able to learn from it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Muy bien. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, por favor, si lo tiene. Luke 22, 33 to 34. Y mientras usted lo busca, le voy a hablar un poquito acerca del contexto de Lucas 22. And while you search for it, I'm going to tell you about the context of this passage. En este capítulo suceden varias cosas. In this chapter, many things happen. Es el capítulo donde se habla acerca de la cena del Señor. It's the chapter where it talks about the Last Supper of the Lord. Es un capítulo donde se narra también cómo Satanás entró en Judas. It also tells us about how Satan came in to possess Judas. Y es un capítulo donde Jesús enseña una lección para hablar acerca del servicio de los unos a los otros. And it's also a chapter where the Lord is teaching about serving one another. Es un escenario interesante, It's a very interesting scenario porque yo me lo imagino, because I imagine, inclusive el Señor Jesús dice en ese pasaje, and even the Lord Jesus says, que Él está emocionado por tener esa cena, that he is excited to have that dinner. porque Él no la va a volver a tener hasta que regrese con nosotros. Because he's not going to have it again until we go and meet him. Pero entre la emoción y la solemnidad de este momento, And between the excitement and the seriousness of the situation, hay unos versículos que llaman mucho mi atención. there's a couple of verses that call my attention. Y dice el 31, And verse 31 says, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no aún a la cárcel, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que me niegues 3 veces que me conoces. Simon, Simon, Simon,
Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny 3 times that you know me. Hay algo interesante en este pasaje There's something very interesting here, y me gustaría ir despacio. and I want to go slow. Lo primero es The first thing is que el Señor le deja saber a Pedro that the Lord lets Peter know que Satanás los ha pedido para zarandearlos. that Satan has asked for them to be sifted. Es algo interesante lo que habla así acerca del enemigo. It's something interesting because it tells us something about the enemy. Hay varios pasajes en la Biblia There's several passages in the Bible donde se describe a Satanás where Satan is described como aquel que quiere hacer caer a los santos. like the person that wants to make the saints stumble. Uno de los pasajes que yo creo que más combina con este pasaje One of the passages that really goes well with this one es el pasaje de Job, is that passage in Job donde Satanás va delante de Dios where Satan goes before the Lord y insta a Dios a que lo deje tentar a Job. and he asks the Lord to be able to tempt Job. Y usted se conoce la historia de Job quizá, And perhaps you know the story of Job, cómo él pierde todas las cosas de su casa, how he loses everything of his household, inclusive su familia. even his children. Y en este pasaje, And in this passage, lo que me cautivaba la mente something that really interested me es que Satanás pidió a los discípulos is that Satan asked for the disciples para zarandearlos como a trigo. to sift them as wheat. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar I don't know if you've ever thought que el enemigo, that the enemy, la Biblia lo describe that the Bible describes him, como alguien que está al acecho de nuestra vida. that he is looking to devour us. Es alguien que está esperando la oportunidad He is just waiting for an opportunity para poder hacerlo caer de su fe. to make you fall in your faith. Está esperando en las sombras. He is lurking in the shadows. Una de las imágenes que nos muestra, por ejemplo, en Primera de Pedro 5:8, One of the images we see in 1 Peter 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Es como un león, dice, ¿verdad? The Bible says it's like a lion Buscando a quien devorar. looking who to devour. ¿Usted ha visto los ojos de un león de cerca? Have you ever seen the eyes of a lion very close by? ¿Alguna vez ha ido al zoológico Have you ever been to the zoo? y acercarse a la cara del león Have you gone Yeah. close to the lion? y ver directamente a los ojos del león? Have you seen the eyes of the lion? Como para el león como que usted fuera como una hamburguesa andando. Because for the lion, you're like a burger that is walking. No hay miedo en los ojos del león. There's no fear in the eyes of the lion. Está esperando He's just waiting que se rompa el barandal ese que ponen enfrente. that the barrier is broken. Inclusive si usted pone a un niño ahí al lado del león, ¿verdad? And if you put a child close to the lion, Se da cuenta cómo el león agarra y le hace así al cristal, ¿verdad? sometimes the lion starts to try to hit the kid, but it hits the barrier instead. Y el león desearía que no hubiera ninguna barrera And the lion would rather not have any barrier para poder comerse a esa persona. so that he may eat that person. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo: So Peter is telling us sed sobrios y velad, to be of sober mind and porque to vuestro adversario el diablo look, because your enemy, the devil, está como león rugiente, it's like a roaring lion, buscando a quien devorar. roaming lion, seeing who to devour. ¿Cuántos de ustedes han pensado esta semana How many of you have thought this week que el enemigo se lo quiere devorar? that the enemy wants to devour you, eat you? La mayoría de nosotros lo pasamos por alto, ¿verdad? Many of us don't even think about it. Tenemos una vida tan ocupada, We have such a busy life. tan afanada, We're so worried. tenemos tantas preocupaciones We have this constant scheduling que se nos olvida que hay alguien al acecho de nuestras almas. that we forget that somebody that's lurking in the shadows. Juan 10:10 dice esto: In John 10:10 it says,
El ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. A mí me impresiona Something I'm impressed by el esfuerzo the effort que la Biblia pone en demostrar that the Bible puts to show que el enemigo está al acecho de nosotros. that the enemy is literally going after us. El pastor decía en una de sus prédicas Pastor was saying in one of his preachings que él viene para hurtar al que tiene, that he comes to steal from the one who has, para matar al que tiene vida to kill the one who has life, y para destruir al que construye. and to destroy those who have constructed stuff. Y yo creo que es algo que nosotros muchas veces se nos pasa por alto. And it's something that we kind of just don't even pay attention to. Estamos en nuestra vida diaria We're in our daily lives. tratando de vivir lo mejor que podemos, We're trying to live our best life. tratando de guiar a nuestros hijos lo mejor que podemos, We're trying to guide our children the best we can. tratando de vivir conforme a los valores de la palabra, We try to live by the principles of the word. y el enemigo está al acecho And the enemy is just lurking. de que usted le deje la puerta abierta. That you may actually leave a little bit the door open. Y en este pasaje, And in this passage, el enemigo estaba pidiendo a los discípulos. the enemy was asking for the disciples. ¿Sabe que hay algo que me llama mucho la atención? Something that really calls my attention. Porque en tiempos difíciles, Because in difficult times, nuestra fe, si usted no está firme en el Señor, if your faith is not strong in the Lord, somos vulnerables. we are vulnerable. Nuestra fe es vulnerable Our faith is weak cuando nosotros estamos mal financieramente. when we are doing poorly financially. Somos vulnerables cuando hay problemas en nuestra casa. We are weak when we have problems at home. Somos vulnerables cuando hay una enfermedad que no podemos controlar. We are weak when we have a sickness that we cannot control. Y es ahí donde el enemigo utiliza esas puertas And it's there that the enemy looks for those openings para poder sacarte de tu fe. to be able to take you out of your faith. En el caso de los discípulos, And in the case of the disciples, ellos estaban a punto de ver un acontecimiento impresionante. they were about to see something that was beyond words. Ellos estaban acostumbrados a seguir a Jesús, They were so used to following Jesus, a verlo en sus mejores momentos. to see him in his best moments. Y iba a llegar un momento donde eso iba a ser puesto a prueba. And there is going to come a moment where that is going to be put to the test. La palabra lo pone como una zarandeada. So the Bible says there will be a sifting. Este no es una zarandeada como los bailes, ¿verdad? Que se hacen en nuestras. This sifting is nuestras not like naciones. dancing that the Hispanic people do. Era una zarandeada de los cimientos de nuestra fe. It's a sifting of the building blocks of our foundations of faith. Y yo estaba viendo los procesos porque el Señor tenía esta costumbre And I was looking at the processes that we have because the Lord has this as a blueprint donde Él agarraba ejemplos de la época where he would take examples from that time period para poder demostrar una verdad. to be able to show a truth. En el caso de los discípulos, And to the disciples, utiliza una imagen agricultural. he would show the agricultural image. Y sabe que el proceso para limpiar el trigo, And you know the process to be able to clean the wheat. hay algunos métodos diferentes, There's different methods. pero en lo que yo investigué y vi, And what I investigated and saw, la paja con el trigo se ponía en el piso the shaft and the wheat would be put in the floor. y pasaba un burrito arrastrando una tabla And there would be a donkey that would drag a wooden tablet. y eso hacía, cuando la tabla pasaba encima del trigo, And so when the tablet would go on top of the wheat, hacía que el trigo se separara del tallo. and so the shaft and the wheat would separate each other. Pero después, para poder limpiarlo mejor, And so then to cleanse it even better, algunos agarraban un trinche. ¿Cómo le dicen ustedes en su país? Eso que se avienta con la paja para arriba, ¿no? Sí, some sabe lo que people would just bring a pitchfork and start to throw it Usted ha up. visto imágenes del diablo con su trinche, ¿verdad? Sí. You've seen the pitchfork of the devil, right? Pues ese. Like that one. Entonces,
agarraban lo que había quedado de la paja con el trigo So whatever was left of the hay and the wheat, y lo aventaban en el aire. they would just throw it in the air. Y lo hacían en una colina que era suficientemente alta And they would go to a hill that was going to be high enough para aprovechar el viento. to be able to take advantage of the wind. Y el viento lo que hacía And so the wind, what it would do, es que mientras subía la paja con el trigo, and so as the hay and the wheat would go up, el viento volaba la paja the hay would just y el trigo be caía blown en out el and the suelo. wheat would fall to the ground. Eso era lo que se refería Jesús. That's what Jesus was referring to. Las pruebas que iban a pasar los discípulos The testing that the disciples would go through iban a ser tan duras would be so hard, como el movimiento que hacía el agricultor like the movement that the farmer was doing para poder aventar el trigo para arriba to be able to send the wheat to the air y para poder limpiar el trigo. and to be able to cleanse the wheat. Ahora eso me parecía bastante interesante, And so I was very interested by this porque una de las cosas que el enemigo tiene como propósito en nuestra vida because one of the things that the enemy has as a purpose in our lives es que usted y yo abandonemos lo que nosotros hemos creído en el Señor. is that we start to abandon those things that we have believed of God. Sabe que a veces vienen pruebas suficientemente fuertes a nuestra vida, There's many times where very strong trials come to our lives que si tú no estás bien agarrado del Señor, that if you're not holding on tight to the Lord, tu fe se siente como inestable. your faith is unstable. Algunos de nosotros hemos estado en un momento donde usted no sabe si el Señor le va a contestar sus oraciones. Have you ever been in a moment where you don't know whether the Lord will answer your prayers? Usted no sabe cuánto el proceso se va a tardar. You don't know how long the process is going to take. Usted no sabe qué es la respuesta que le van a dar. You do not know what the answer is going to be. Es como estar en el aire, ¿verdad? It's like being in the air. No tener estabilidad es feo. It's not having stability and it's really ugly. Entonces, cuando el trigo va para arriba, And so as the wheat goes up, no tiene estabilidad. it doesn't have stability. Y lo que pasa con eso es And what happens is que el enemigo espera que cuando usted se sienta inestable, that the enemy waits for you to feel unstable que nosotros empecemos a negar al Señor. so that we can start denying the Lord. Y mire, me llamaba bastante la atención, And that's what I really paid attention to, porque yo le decía al Señor, because I was telling the Lord, ¿cómo es posible, Señor, how is it possible, Lord, que si tú nos amas tanto, that if you love us so, permitas que el enemigo nos zarandee? you allow the devil to sift us? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Have you ever thought about that? Si yo tuviera un hijo If I had a son y alguien me pide zarandearlo, and they asked for him to be sifted, yo le digo que no, I would say no, ¿verdad? right? Primero porque la zarandeada es mala para los niños. Because when you sift the kid or ¿Verdad? shake him, it's not good for the kid. Pero también porque ese proceso es malo para uno, ¿verdad? El zarandearse, para un chiquito. And the sift and the shaking is not good for a little one. Pero por alguna razón el Señor permite que el enemigo de vez en cuando nos dé una buena zarandeada. But for some reason, the enemy allows that the enemy sift us or shift us every once in a while. Sabe que la mayoría de nosotros saben todo lo que hemos pasado con mi esposa y A lot of you know what me and my wife have gone through. no hablo esto para que usted me escuche otra vez lo que ya le dije la vez pasada. I'm not telling you this so that you can listen again to Pero what I already told esta es you. la única manera en la que yo le puedo explicar lo que yo entendí con esta palabra. But this is the only way I can explain to you what I understood from this word. Cuando las pruebas nos zarandean, When the trials come to sift us, lo primero que se crea en nosotros es la duda. the first thing that is created in us is doubt. ¿Será que el Señor realmente me ama? Is it possible that the Lord really loves me? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué si hay personas que prosperan más que usted? Have you ever asked yourself if there's people that prosper more than you? ¿Por qué hay personas? Usted está pidiéndole al Señor por un hijo, ¿verdad? You're asking the Lord for a child, for example. Y usted conoce a alguien que tiene 3, 4 seguiditos. And you know somebody that has 3 or 4 all at once. Y uno le dice, Señor, ¿pero por qué? Si yo te estoy pidiendo. And then you ask, Lord, why are you doing this if I'm asking you? Muchas de esas pruebas que vienen a nuestra vida, por ejemplo, cuando estamos enfermos, ¿no?
Many of these trials that come to our lives, like for example, when we're sick. Y nosotros le rogamos y le rogamos al Señor, Señor, ya sáname. And when we ask, Lord, Lord, please heal me. Y de repente tú ves a aquel que acaba de llegar a la iglesia, de repente el Señor lo sana. And then you see the people that just came to church and the Lord is healing them. Y muchas veces nuestra fe dice, ¿será que Dios me ama a mí igual que lo ama a Él? And then our faith starts asking, is it possible that the Lord loves me as the same as that person? Y nuestra fe como que el enemigo empieza a meter una duda por ahí. And so the enemy starts to creep in the doubt in our faith. ¿Será que vale la pena seguir yendo a la iglesia? Is it worth it to go to church? Esto es bien interesante, hermano. A los discípulos les iba a tocar ser zarandeados. It's really interesting that the disciples had to be sifted. Y quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 24, del 14. And I want you to go to Luke 24, verse 14. Y aquí está hablando después de la crucifixión de Jesús. And this is after the crucifixion of Jesus. Eran dos discípulos que iban camino a Emaús. And this is two disciples that were on their way to Emmaus. Y dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes y a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también se nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres les habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Tenga paciencia. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. He asked them, what are you discussing together as you walk along? They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? What things? He asked. About Jesus of Nazareth, they replied. He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and all the rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hope that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, that it is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it, just as the women had said, but they did not see Jesus. He said to them, how foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Este pasaje es bien interesante, mis hermanos. This is a very interesting passage. Usted sabe que el estado anímico de los discípulos, you know that the emotional state of the disciples era que estaban tristes después de la crucifixión. is that they were sad after the crucifixion. Y dice que ellos estaban como diciendo, ¿será que lo que nos dijo Jesús es cierto? And they were questioning themselves, is it true what Jesus was telling us?
Porque él era un varón profeta, dice que era grande en palabra y en obra delante de Dios y del pueblo. Because they said he was a great prophet who had great powerful word and in front of the people as well. Pero después de ver todas esas obras, lo que les tocó ver fue cómo se lo llevaron a él a crucificarlo sin que él dijera una sola palabra. And after seeing everything that Jesus had done, they then saw how he didn't utter a word as he was taken away to be crucified. Y dice que ellos esperaban que Jesús fuera el que redimiera a Israel. And they were waiting and hoping that he would be the one that redeemed Israel. Esto me llamaba mucho la atención And this really caught my attention. porque hay muchas cosas que Dios permite que pasen Because there's many things that the Lord allows to happen. y nosotros no entendemos por qué. And we don't understand the reason. Nosotros vemos el momento. We only see the moment. Yo les decía una vez que una cosa es decir que yo voy a servir a Dios en el dolor I was telling you one time, one thing is to tell you that I'm going to serve the Lord in pain, y otra cosa es sentir el dolor. and the other is to feel that pain. Usted sabe que la primera reacción cuando usted siente dolor en su corazón You know, the first reaction when you feel pain in your heart, no es gloria a Dios y aleluya. it's not to say, oh, glory be to God, hallelujah. Es Señor, quítame esto. It's, Lord, take this away from me. Y los discípulos habían estado con él, And the disciples, they had been with him. lo habían visto. They had seen him. El Señor les había dado las promesas. The Lord had given them promises. Pero ahora estaban en un proceso de tiempo But now they were in a process of time donde su fe estaba siendo puesta a prueba. where the faith was being tested. Sí, el enemigo pensaba que ellos iban a caer en este momento. The enemy thought that they would all fall in this moment. Y su fe estaba puesta a prueba And their faith was being tested porque había un periodo de tiempo donde ellos tenían que esperar. because there was a time period that they had to wait. Yo le decía a mi esposa I was telling my wife que mientras el trigo va de aquí para arriba, that as the wheat is being thrown into the air, si usted lo pone en cámara lenta, ¿verdad? if you put it in slow-mo, Se va a dar cuenta que toma un tiempo para que llegue arriba, you're going to see that it takes some time to go up, toma otro tiempo para que llegue abajo. and it takes some ¿Verdad? other time to go down. Cuando usted empieza una prueba en su vida, When you start a trial in your life, uno empieza en esa prueba y uno dice, Señor, yo sé que tú lo puedes. and in that testing, you start saying, I know, Lord, that you're able. Yo sé que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. I know, Lord, that you're going to do what you need to do. Hasta que después empieza a pasar tiempo And so time starts to go by, y la respuesta de Dios empieza a tardar. and the answer of God starts to delay. Y ya estás sintiendo la presión. And so you start to feel the pressure. Y ya empiezas a decir, Señor, yo confiaba en ti, pero no sé si ahora sí o si no. And then you start saying, Lord, I trusted in you, but now I don't know. Y los discípulos decían, ya es el tercer día And the disciples said, it is now the third que day esto iba a pasar. that it had already happened. Miren, mi hermano, Look, Dios va a cumplir su propósito en usted y en mí. the Lord will accomplish his purpose in you and I. Y quizás se tarde un tiempo. And perhaps it will take some time. Pero la zarandeada que el enemigo le quiere poner But the sifting that the enemy wants to give you, está en el intermedio. it's going to be in the in-between time. Está mientras empieza la prueba It's between the start of the trial y cuando se termina. and when it is done. La recriminación de Jesús aquí es, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas le han dicho. And then Jesus told them how foolish you are and how slow to believe all that the prophets had spoken. ¿Cuántos de nosotros se nos ha dicho que Dios es fiel? How many of us know that God is faithful? Amén. ¿Usted cree que Dios es fiel? Do you believe that God is faithful? ¿De verdad? Do you really believe it? ¿Sabe por qué se lo digo? You know why I'm asking? Porque yo creía que Dios era fiel, Because I believed that God was faithful hasta que todo lo que nos pasó nos empezó a pasar. until I started my process. Y ahí empezó en mi corazón a sentirse algo y yo le decía al Señor, perdóname, Señor. And there was a feeling in my heart that I had to ask the Lord for forgiveness. Yo sé que tu palabra dice que tú eres fiel, I know that your word says that you're faithful, pero en este momento, but in this moment, con esta prueba, in the midst of this testing, es difícil creer que lo eres. it's difficult to believe that you are. Mire, mi hermano,
muchas de estas pruebas son necesarias para nosotros. And so this testing is necessary for our Si lives. usted se va al versículo 26 de este pasaje que acabamos de leer, If you go to verse 26 in that same passage, dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. ¿Se ha usted preguntado por qué nosotros tenemos que pasar lo que tenemos que pasar? Have you ever asked yourself, why do you have to go through testing? Pues muchas veces es necesario que eso pase. But it is necessary for us to go through it. Pero la duda viene porque nosotros no entendemos por qué pasa lo que pasa. But the doubt comes because we don't understand why things are happening. Y cuando usted no entiende por qué pasa lo que pasa, And when you don't understand why things happen, es cuando empezamos a decirle al Señor, Señor, no es cierto que tú tienes cuidado de mí. then we start questioning God and say, Lord, you don't take care of me. Era necesario que el Señor fuera crucificado, hermano. It was necessary for the Lord to be crucified. Era necesario que los discípulos fueran testeados en ese momento It was necessary for the disciples to be tested, para poder ver nosotros lo que vemos ahora. for us to be able to see what we now see. Muchas de esas pruebas Many of those tests son necesarias. are necessary. El problema es The problem is que queremos entender a Dios that we want to understand God con nuestra mente natural. with our natural human minds. En nuestra mente natural In our human mind, no podemos entender we cannot understand el plan que Dios tiene para cada uno de the nosotros. plan of God for our lives. Primera de Corintios 2, 14 al 16. 1 Corinthians 2, 14 to 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué me pasa lo que me pasa? Have you ever asked yourself, why am I going through this? Muchas veces el Señor tiene un plan más grande de lo que usted puede entender para su vida, hermano. So many times the Lord's purpose is so much bigger than what you can understand for your life. Y con nuestra mente finita, And with our finite or limited mind, sin la ayuda del Espíritu Santo, without the help of the Holy Spirit, es difícil esperar en Dios. it is really hard to wait in the Lord. Es difícil poder entender lo que Dios quiere para nosotros. It's really hard to understand what God wants for us. Por eso es muy recomendable That's why we recommend que usted en el momento de la prueba that you, while you're going through your testing, se mantenga agarrado de su fe. that you hold on for dear life to your faith. Amén. Amen? Si usted va otra vez a Lucas 22 del 31 al 34, If you go to Luke 22, 31 to 34, el versículo 32 dice esto. verse 32 says, Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. Cuando yo meditaba en este pasaje, When I was meditating on this passage, se me vino a la mente una palmera. I was thinking about a palm tree. ¿A quién le gusta ir a la playa? How many of you like to go to the beach? ¿Verdad? Alguna vez, no sé, a lo mejor usted lo ha visto, Maybe you have seen this. hay un video de una persona que se dedica a cortarle la copa a las palmeras. There is a person who is in charge of cutting the topmost part of the palm tree. Entonces yo lo vi que le cortó la copa a la palmera con la motosierra, ¿verdad? And I saw that he had a chainsaw and he cut the top part. Inmediatamente que cayó la copa de la palmera, As soon as that thing fell off, el tallo de la palmera empezó a hacerle así.
the trunk of the palm tree Y started to sway. uno dice, se va a caer, se va a caer. And you start thinking it's going to fall. Eso se va a quebrar. That thing is going to break. Pero el tallo de la palmera es tan resistente But the trunk of the palm tree is so resistant que aunque se mueva para los lados, that even though it sways so No se quiebra. hard, it does not break. usted sabe que muchas veces You know, many times nosotros damos la finta we look like de que somos fuertes, we are strong, de que nada nos pasa, that nothing is going on with us, de que no lloramos, that we don't cry, de que nada nos duele, that nothing hurts us, de que no necesitamos ayuda. that we don't need any help. Pero sabe usted, su fe puede ser fuerte But you know, your faith may be strong, o puede ser resistente. or it may be resistant. Y cuando le hablo de que su fe es resistente, And when I'm saying that your faith is resistant, es porque su fe puede venir para acá y para acá, it's because your faith may bend, pero usted nunca se separa del Señor. but you never get away from the Lord. Yo puedo tener altos y bajos, I can have ups and downs, pero eso no significa but that doesn't mean que yo voy a abandonar mi fe en el Señor. that I'm going to abandon my faith in the Lord. Y lo que le estaba diciendo aquí, señora Pedro, And so what the Lord was telling Peter in this passage, es yo he rogado por ti, I was praying for you porque vas a ser zarandeado. because you're going to be sifted, La duda va a venir hacia ti, because the doubt will come, pero tu fe es la que te va a sostener. but your faith is what's going to hold on. Y tu fe es la que va a hacer que tú vuelvas. And your faith is going to make for you to come back. Y una vez que tú vuelvas, And once you come back, confirma a los hermanos. strengthen your brothers. Hermanos, en nuestra congregación Brothers, in our congregation, hay gente con fe mucho más fuerte que otros. there's people that have stronger faith than others. Me di cuenta que en este pasaje I realize in this passage, el Señor le dice a que todos los discípulos van a ser probados, he said that all the disciples would be sifted, pero solamente le dice a Pedro, but he only tells Peter que ha orado por él, that he had prayed for him para que su fe no falte. so that his faith may not be lacking. Y quizás en tu familia tú eres el único que tu fe no ha faltado. And maybe in your family, you're that person whose faith has not lacked. Pero Dios te puede usar a ti para confirmar a los que están alrededor de But ti. the Lord can use you to strengthen those that are around you. Dios puede usarte. The Lord can use you. Por eso yo le invito And that's why I invite you a que no dejes de invertir en tu fe. that you may not stop investing time in your faith. No dejes de creer en el Señor. Do not stop believing in the Lord. Tiempos malos van a venir. Bad times will come. Personas se van a ir. People will leave. Trabajos nos van a correr de algunos. You may lose your job. Va a tener nuevas oportunidades. You will have new opportunities too. Pero déjeme decirle algo que nunca va a cambiar. But let me tell you something that will never change. ¿Quién es Dios? Who is God? Amén. Amen. Resista como la palmera. Be resistant like the palm tree. Aunque usted se sienta que se doble. Even though you might think you're bending, Aunque no sepa qué hacer. even though you might not know what to do, Aunque no sepa dónde ir. even though you might not know where to go, Acuérdese. just remember ¿En quién usted cree? in who you believe. Amén. Amen. Amén. Lo único que te va a sostener es tu fe en los momentos difíciles. The only thing that will sustain you in the hard times is your faith. ¿Sabe que yo pasé una temporada You know, I went through a season donde para mí yo creía en Dios? that I believed in God, Y yo le decía a mi esposa, porque con mi esposa compartimos todo. and I told my wife, because we share everything with my wife, Yo le decía, yo estoy decepcionado de mi fe, and I said, I am so disappointed in my faith porque siento que yo he tratado de hacer las cosas bien because I feel like I've tried to do the things the right way, y cosas malas me pasan, and bad things happen. ¿verdad? Yo le decía, no puedo negar que Dios existe, I cannot deny the existence of God porque yo he experimentado el poder de Dios en mi vida. because I've experienced the power of God in my life. No puedo negar que Dios se mueve, I cannot deny the fact that the Lord moves porque yo lo he visto alrededor de todos mis hermanos. because I've seen it in the congregation. Pero sí sentía But I did feel que el Señor me había dejado a un lado. that the Lord was putting me aside.
Y mientras el Señor me tenía esperando, And while the Lord had me waiting, yo le decía al Señor, I was telling the Lord, Señor, Lord, yo sé que tú existes I know that you exist, y tu palabra dice que tú eres bueno, and that your word says that you're good. pero en este momento yo no siento que tú eres bueno conmigo. But in this moment, I do not believe that you're good with me. Usted sabe que yo le dije al Señor, me voy a rendir ante ti. And so I told the Lord, Lord, I'm going to surrender to you. Voy a rendir mi sentimiento de que tú me has abandonado. I'm going to surrender that feeling that you have abandoned me. Porque quizás solamente es como yo me siento en el momento. Because it might just be this feeling I have right now. Pero quiero que sepas que me rindo no por amor, But I want you to know that I'm surrendering not because of love, sino porque yo sé que aunque yo pelee contra ti, yo no puedo pelear contra Dios. but because I know that even though I want to fight against you, I can't fight Y against you. sabe usted que el Señor tan lindo que es el Señor con uno, And you know, the Lord is just so awesome que el Señor me contestó mis oraciones. that the Lord answered my El prayers. Señor me contestó el por qué Él me tenía en el lugar donde me tenía. He answered why he had me in the place he had Y me. mire, si usted quiere que Dios le hable, váyase para esa esquina. And you know, if you want the Lord to speak to you, go to that corner. Allá estaba yo con mis hijos I was over there with my children, y yo le decía al Señor, and I was telling the ¿por Lord, qué hay gente que se ve más bendecida que yo? why are there people that are so much more blessed than me? Si yo trato de servirte, trato de hacer las cosas bien. If I'm trying to serve you and do everything right. Y el Señor trajo a mi corazón un pasaje de la palabra, And the Lord brought to my heart a passage of scripture donde el Señor le está diciendo a Pedro, where the Lord is telling Peter, Pedro, alguien va a venir y te va a llevar a donde no quieres. it said, Peter, now somebody will take you where you do not want to go. Te va a llevar a donde no quieras. You're going to go where you don't want to go. Y de esa manera Pedro iba a glorificar a Dios con la muerte que él iba a morir. And it's talking about how Peter was going to glorify the Lord with his own death. Pero Pedro le dice al Señor, But Peter tells the Lord. ¿y qué de Juan? And he points at John and says, what about Juan him? estaba al lado, John was next to him, el discípulo amado, the beloved disciple. y el Señor le hace esa respuesta a Pedro. And so the Lord answers Peter. Y le dice, ¿y qué si yo quiero que este se quede hasta que yo venga? And so what if I want him to stay until I come back? Y le dice, sígueme tú. And he says, you follow me. Usted sabe que muchas veces nosotros hemos juzgado a otras personas You know, many times we judge others porque ellas se ven mejor que nosotros. because they look better than we do. Pero el propósito del Señor es diferente con usted y con el otro. But the purpose of God is different for you than for the other. Sígalo usted. You follow him. No se fije en cómo el otro está vestido. Do not pay attention to how the others are doing. No se fije cómo la otra familia se ve que prospera y usted no. Do not look at how other families prosper, but yours doesn't. Los propósitos del Señor pueden ser que sean diferentes. The purposes of the Lord are different. Yo estoy seguro que Dios amaba a Pedro igual que a Juan. I am so sure that the Lord loved Peter the same way that he loved John. Y Dios se le plació dejar a Juan más tiempo y a Pedro se llevárselo más joven. And the Lord wanted John to stay for longer on this earth than Peter that he took him earlier. Y ahí es donde nosotros conocemos la soberanía de Dios. And that's where we know God's sovereignty. Él hace como Él quiere. He does whatever he wants. Amén. Amen. Entonces ahí entendí que yo estaba en ese proceso And so that's where I understood that I was in a process, porque ese es mi proceso. because that's my process. Yo no me parezco a ninguno de ustedes, I do not look like any of you. ¿verdad? El Señor me habla quizás de maneras diferentes. The Lord speaks to me differently. Quizás el Señor le ha dado algo a usted que a mí todavía no me lo ha dado. Maybe the Lord has given you something that he Pero sigo hasn't given esperando. me yet, but I'm still waiting. Sigo pensando que Dios es fiel. I still think that the Lord is Amen. faithful. Amen. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Let's put our look upon the Lord. Si tú estás pasando por un momento difícil en este momento If you're going through difficult times in this moment, y ves tu futuro nublado, and you can't see a clear picture of your future, no sabes a qué te vas a dedicar, you do not know what you're going to do, no sabes qué va a pasar, you do not know what's going to happen, no sabes qué va a ser de ti, you do not know what's going to happen with you. quiero que te aferres a tu fe. I want you to hold on tightly to your faith. Quizás no vas a saber los planes de Dios, Maybe you won't know the Lord's plans,
Pero sí quiero que sepas quién es Él. But I do want you to know who he is. Dice Apocalipsis 1:8. Revelation 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. And it says, I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. El Señor es el principio y el fin. The Lord is the beginning and the end. Él va a estar contigo ahorita y va a estar contigo cuando te vayas con el Señor. The Lord is going to be with you right now and when you go and part to be with the Lord. Él no cambia. He doesn't change. Dice Deuteronomio 7 que Dios es fiel. Deuteronomy 7 says that the Lord is faithful. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que Jehová Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations for those who love him and keep his commandments. Yo sé que quizás nosotros nos hemos sentido abandonados por el Señor. I know that perhaps we have felt that the Lord has abandoned us. Pero la palabra de Dios nos dice But the word of God says que Él es fiel, that he is faithful, aunque tú no lo veas. even though you might not see it. Él guarda su misericordia para muchas generaciones. It says that he keeps his mercy for many generations. Nahum 1:7 dice esto. Nahum 1:7 says, Bueno es el Señor, es un refugio en el día de la angustia, conoce a los que en Él confían. the Lord is good, a refuge in time of trouble. He cares for those who trust in him. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jehová me guarda, Jehová es mi guardador, es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Hermanos, nosotros no siempre vamos a ver la mano de Dios clara muchas veces, Brothers and sisters, we might not see the Lord's hand clearly, pero quiero decirte hoy but I want to tell you today que Dios es fiel. that the Lord is faithful. Y si hoy no estás bien, And if you're not right today, lo vas a estar. you're going to be fine. Todo eso que te da miedo ahora, Everything that you're afraid of right now, un día lo vas a volver a ver para atrás one day you will look back y vas a ver y vas a decir, and you will look on it and you'll say, Dios es fiel. the Lord is faithful. El trigo tiene que subir The wheat has to come up para que el viento sople lo que no sirve. so that the wind may blow away that things that don't serve any Pero purpose. cuando el trigo baja, But when the wheat comes down, baja purificado. it will be purified. Ya no viene trigo con suciedad, solo viene solo trigo. It doesn't come wheat with any impurities. It's just wheat. Yo te puedo decir ahora And I can tell you right now que ya pasé lo que pasé, that I have already gone through what I went through. que Dios me guardó a través de todo el camino, That the Lord was faithful and kept me throughout the whole thing. que valió la pena aferrarme a mi fe en momentos de duda, That it was really worth it for me to hold on tightly to my faith. porque todas las pruebas son temporales. Because all the testing is only temporary. El propósito del enemigo es hacerte caer, The purpose of the enemy is to make you fall. pero el propósito de Dios But the es purpose of usar God ese proceso is to use the process para solidificar tu fe. to solidify your faith. Sabe que hay muchas áreas de mi vida You know, there's many areas of my life que antes tenía, that I had before que hoy puedo decir that today I can say que se tuvieron que morir en ese momento. they had to die in those moments. La paja se tuvo que salir. The hay had to leave. Las pruebas muchas veces nos purifican, hermano. Testing purifies us. Abrácese del Señor. Just hang on tight to the Lord. Abrácese. Hang on tight.
Sepa quién es Él. Know who He is. No se le olvide quién es Él. Never forget who He Cuando is. usted vea que sus hijos toman un mal camino, When your children are maybe walking a bad path, acuérdese quién es Él. remember who He is. Cuando hay una enfermedad que toque a su puerta, When there's an illness that starts knocking at your door, acuérdese quién es Él. remember who He is. Que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. That He has promises to be with us until the coming of the days. El Señor va a estar con nosotros siempre, hermano. The Lord will always be with us. Es una cosa pasar por la prueba, One thing is to go through the testing, pero es otra cosa ser el instrumento but it's another thing to be the instrument, para aquel que está pasando por la prueba to be the instrument for that who's going through the testing, y decirle, mira, yo sé por lo que estás pasando. and to tell them, I know what you're going Yo through. he pasado por ahí. I went through that. Yo sé que sientes miedo. I know that you're afraid. Yo sé que no sabes qué hacer. I know that you don't know what to do. Pero quiero decirte una cosa. But I want to tell you one thing. Esto va a pasar This too shall pass. y Dios va a ser fiel. And God is going to be faithful. Si usted está firme en el Señor ahora If you're strong in the Lord right now, y alguien en su familia está batallando con su fe, and if somebody in your family is battling with their faith, confirma a tus hermanos. may you strengthen them. Deja que el Señor te use para confirmar a tus hermanos. Let the Lord use you to strengthen your brothers and sisters. Como el Señor le dijo a Pedro, Just like your brother, like the Lord told Peter. confirma a los otros discípulos. He said, strengthen your brothers. Yo quiero decir algo en esta tarde, And I want to tell you something in this afternoon. y es que nosotros tenemos un chat de equipo ministerial. And it's that we have a chat of the ministry team. Y el pastor Guillermo And Pastor Guillermo, ha estado enviando imágenes. he sends images, right? No sé si en el ministerial o en el de hombres. I don't remember if it's in the ministry team's chat Y, or in the y men's yo sé que a chat. veces casi nadie contesta, And I know that almost nobody responds. pero usted no sabe qué edificante ha sido. But you don't have any idea how edifying that has been. Que a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, That at 5 or 6 a.m., estoy esperando ese mensaje. I'm waiting for that message. Esa imagen me edifica. That image edifies me. Yo le quiero decir al pastor Guillermo, no sé dónde está, And I want to tell Pastor Guillermo, I don't know where he is. no deje de hacer eso. Don't stop doing that. A veces la gente que tú quieres ayudar So many times the people that you want to help, no te va a decir que la estás ayudando, they're not going to tell you that you're helping them. pero la manera en la que tú te conduces But the way that you behave, los está ayudando a alimentar su fe. it's helping them to feed their faith. Así es que sigue demostrando tu fe en el Señor. And so keep behaving the way you do in the Lord, En cómo te conduces, in the way that you en la behave, manera en la que hablas, in the way that you talk, porque eso edifica a tus hermanos. because that edifies, helps your brothers. Amén. Amen. Último verso para empezar porque se nos acabó el tiempo. The last verse, just to Lucas 22, 34. Luke 22:34. 33 al 34. 33 to 34. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny 3 times that you know me. Yo sé que usted se siente fuerte quizás en este momento. I know that perhaps you feel that you're strong right now, Quizás no le ha pasado nada todavía. because perhaps nothing has happened to you right now. Pero yo quiero decirle una cosa. But I want to tell you one thing, Cuando la prueba viene, that when the testing comes, muchas veces uno sabe that so many times we know que no es tan fuerte como pensaba. that we are not as strong as we thought. Pedro pensaba que era fuerte en su fe. Peter thought that he was so strong in his faith Hasta que vino ese momento until that moment came donde le dijeron, tú estabas con él. when they asked him, you were with him, Tú eres uno de ellos. you're one of them. Y el miedo se le empezó a meter And en the el fear corazón. started to creep in. Es una cosa, hermanos, de ver las cosas de afuera. It's very different seeing things from the No outside. te confíes. Do not trust in your own strength. No pienses que eres más fuerte de lo que eres. Do not think that you're stronger than what you are. Dice Proverbios 3, 5, 8. Proverbs 3:5-8. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá
salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. ¿Tú crees que tu familia está fuerte ahorita? You believe that your family's strong right now? Ten cuidado. Be careful. El enemigo está al acecho, The enemy is lurking. esperando cualquier cosa He's just waiting for any excuse para poder meterse. to go and hit you. Tú piensas que no tienes problemas con las drogas. You think that you don't have any problem with drugs? Ten cuidado. Be careful. Una pequeña cosa, A small thing. el enemigo puede destruir tu vida. The enemy can destroy your whole life. Tú piensas que tú amas a tu esposa You think that you love your wife y que nada te puede hacer dejarla. and that nothing will make you leave her. Ten cuidado. Be careful. Puede ser que no seas tan fuerte como piensas. You might not be as strong as you think. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amén. Amen. Amén. Amen.